नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि अगस्त मास 15 तारिख 2025 शुक्रवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पालोड़ा खमार अनुगुल रे आजिर नाटक भोला शंकर। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी प्रधान पड़िया निराकारपुर खोर्धारे आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी आठ मल्लिक अनुगुल रे आजिर नाटक चंडाशक। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार शेष रजनी नुआडीह पिंपुड़िया सुकिंदा जाजपुर आजिर नाटक काचर सहर। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी कंटियापसी खमार अनुगुल आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार पंचम रजनी दशहरा पड़िया अनुगुल रे आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बाबंध ढेंकानाल रे आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार प्रथम रजनी बलंगा पुरी रे आजिर नाटक अधा रहीगला आम कहानी। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी बड़झरा मुक्तापसी कामाख्यानगर ढेंकानाल रे आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी मोहाबी रोड ढेंकानाल रे आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। यात्रा ओंकार तार द्वितीय रजनी पागा जरी पड़िया सालेपुर कटक रे आजिर नाटक मनीष समयर दास। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी सापघरा पाइकसाही बोइंडा अनुगुल रे आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पागा कॉलेज पड़िया सालेपुर कटक रे आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी बाम्बिल सुकिंदा जाजपुर आजिर नाटक गोटे चषा पुअर प्रेम कहानी। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी सालिया साही जनता मैदान भुवनेश्वर आजिर नाटक कला कान्नु हसे जशोदा कले। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी नतड़ा तालचेर अनुगुल रे आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी गांधी छक चंडीखोल जाजपुर आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी।
ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଚାନ୍ଦପୁର, ରଣପୁର, ନୟାଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମାଳପୁର, କାମାକ୍ଷାନଗର, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଖିରେ ସୁଦାମା ଲୁହ। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନେଳିବାରି, ଦାନିଆବର, ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଟେବୁଡ଼, ଛେଣ୍ଡିପଦା, ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ। ବୁଢ଼ା କେନ୍ଦୁଆ, ଛତିଆ, କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହାତିଆଶୁଣି, ସାଲିଆ ସାହି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ବାର ଗାର୍ଲ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 19 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 4 ଦିନ ପାଇଁ। ସ୍ଥାନ ନୂଆ ଶାସନ, ପିପିଲି, ପୁରୀରେ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 23 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 4 ଦିନ ପାଇଁ। ସ୍ଥାନ ଶରଣକୂଳ, ନୟାଗଡ଼। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 27 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 4 ଦିନ ପାଇଁ। ସ୍ଥାନ ଚୌଦ୍ୱାର, କଟକରେ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ 16 ଅଗଷ୍ଟ ଶନିବାର। ସ୍ଥାନ ଟମକା, ଯାଜପୁର। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ କାଲି ପ୍ରଥମ ରଜନୀର ନାଟକ ପାପ ବଜାରରେ ପୁଣ୍ୟ ମଣିଷ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଆପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଆପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।